Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o Bitpandi. Bitpanda je vodeća europska investicijska platforma s preko 7 milijuna korisnika. Sjedište je u Austriji, u Beču i licencirana je u cijeloj Europi, naravno i u Hrvatskoj, tako da posjeduje sve licence i za kripto i za tradanje metalima i vidjet ćete kasnije i dionicama i tako dalje. Evo ovdje vidimo s čim se sve na Bitpandi može tradati. To su osim kripta i kripta znači sa polugom, imamo i kripto indekse, što je super zanimljivo zato što vi na jednom mjestu, evo recimo kliknete na ovaj indeks, vi kupnjom tog indeksa, show more, evo ovako, Bitpanda Crypto Indexes, to su prvi indeksi koji na automatski način stavljaju top 10 kriptovaluta uključujući u tu jednu košaricu i vi zapravo kupnjom tog indeksa ste se izložili cijeni top 10 kriptovaluta. Evo trenutno ovaj 10 indeks njihov izgleda tako da je tu 31% Bitcoin, 30% Ether i tako dalje. Svaki mjesec se oni rebalansiraju tako da ostanu ti omjeri jednaki i tih indeksa ima više. To nisam vidio drugdje, to mi je onako baš zgodno. Znači 10, pa 25, pa 5, pa američki kripto, pa DeFi leaders. To je što se tiče kripta. Onda imamo naravno dionice klasično ovo, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet i tako dalje. ETF-ovi, to su ovi ETF-ovi za koje smo čuli zbog Bitcoina i drugih kripto ETF-ova, ali tu su i drugi. Commodities, to je roba, znači, aluminij, nafta, ugljik, kakao i tako dalje i metali. Ono što je kod metala zanimljivo, da traje nagradna igra, gdje igra traje do 9.11. Počela je 20.10. gdje je za kupnju metala, odnosno za kupnju zlata u vrijednosti 45 eura, vi sudjelujete u nagradnoj igri gdje će 10 sretnih dobitnika biti izvučeno i dobit će 4.500 eura vrijednog zlata. Jednom kad ste kupili zlato, to zlato nije u fizičkom obliku, već je u digitalnom obliku. Vi imate, to je sve potpuno certificirano sa svim mogućim dozvolama za Europsku uniju i sa najvišim standardima koje neka platforma može imati. Jednom kad kupite zlato, vi nećete njega dobiti u fizičkom obliku, već je ono pohranjeno u trezoru u Švicarskoj, koji se bavi čuvanjem zlata i vi ćete dobiti token koji predstavlja vaš udio u tom zlatu. Taj token je naravno tradable, vi ga možete u svakom trenutku kupiti, prodati, vi ste se izložili cijeni zlata. Naravno da je Bitpanda posjeduje sve moguće certifikate i dozvole i licence da bude u samom vrhu po pouzdanosti kako radi sa tim metalima. Osim zlata možete se izložiti cijeni srebra, platine i paladijuma. To su 4 najčešća plemenita metala s kojima se danas trguje i mislim da je danas sa ovim kako zlato raste, evo vidite ovdje cijena zlata unazad godinu dana podivljala je zadnje vrijeme, evo nešto se malo spustilo sada, ali baš je cijena zlata podivljala. Općenito kako nekakva nesigurnost na tržištu raste, tako ljudi i vole ulagati u zlato tradicionalno. Tako da, evo, to što ima Bitpanda sa zlatom je stvarno odlično da možete na jednostavan način se izložiti cijeni zlata. Na Bitpandu možete deponirati sredstva, odete tu na depozit i možete naravno u kriptu kao i kod drugih kripto mjenjačnica i možete u novcu, fiat novcu. Vidite da tu je izlistano više ovih valuta s kojima možete deponirati, ali recimo u našem slučaju ako idete deponirati euro, imate tu jako puno ovih opcija. Imate instant SEPA transfer za ljude iz Hrvatske i Slovenije, mislim da to vrijedi. Kod nas je SEPA, pa onda imate Aircash, Google Pay, Vizu, Skrill, instant je preko Mastercarda, Neteller, tako da bank transfer. Ima stvarno puno opcija. Ono što je zanimljivo je da nemate fijeva, kod deponiranja fijata nemate nikakvih fijeva, nemate nikakvih skrivenih fijeva. Ako kupite zlato, čuvanje tog zlata vam je besplatno, tako da su što se toga tiče isto tako jako su dobri za korisnike. Osim toga, kad govorimo o fijevima, Bitpanda ima i svoj token koji se zove BEST i kupci, odnosno oni koji drže taj token, za plaćanje fijeva sa tim tokenima vama će biti 25% popusta na te fijeve, tako da ćete proći još jeftinije. To je neka uobičajena stvar što mjenjačnice i burze imaju, evo Bitpanda ima svoj.
Ono što je još možda zanimljivo je da sam ja pronašao da sam na Bitpandi evo od 2016. i prvi depozit sam napravio, zapravo prvi sam kupnju napravio 27. septembra 2016. Kupio sam nešto Bitcoina, tada je Bitcoin bio $609. Zanimljivo, nemam ja sad taj Bitcoin iz onog vremena, naravno, ali evo Bitpandu koristim još iz 2016. i stvarno je evoluirala u čudo. Ovo što sad oni sve nude, to je nemjerljivo s onim što je to bilo 2016. Mogo si samo kupiti, prodati, tad sam ih koristio jer su bili pouzdani, mogo si jednostavno kupiti, prodati kripto, jednostavno on rempat se ući u kripto sa ne znam nekakvim fiat depozitom. Danas su, evo stvarno su, pokazalo se da su se pretvorili u vodeću europsku investicijsku platformu. Evo idemo vidjeti konkretno kako izgleda kupovina zlata na Bitpandi. Ja sam si sad deponirao 50 eura vrijednog kripta, stavio sam si USDC na Arbitrum mreži, to mi je bilo zgodno, to sam imao na novčaniku. I sad ako idete klasično kupiti tako da odete tu na Discover pa Metals pa Buy, on vam neće dat 50 recimo, neće vam dati zato što nemate na euro walletu, ali i možete ići ovdje na trade, pa na swap i onda swapat za gold. Znači tu ćete izabrati iz padajućeg menija, možete swapati za, evo tu, znači tu su i ove i dionice i zlato. Znači ako ja sad sve što imam swapam za zlato, tu ću moći, ja imam USDC, ja ću sad tu sa slajderom odvući da recimo hoću za sve. Hoću maksimalno, za maksimalno, minimalno je samo $1, odnosno 1 euro, to je $1,1, a maksimalno evo koliko imate. I kaže da ću dobiti 0,44 grama zlata. I ja sad kažem swap now, swap je successful i odemo sad vidjeti na portfolio. Kad dođem u svoj portfolio vidjet ću da imam 50 eura, odnosno nešto manje od onog što sam imao. Fijevi su vjerojatno tu nešto pojeli. Odem na ovu ikonicu da vidim točno šta je sadržaj mojeg portfelja i kažem na Metals i vidim da imam gold i imam zapravo 99% u zlatu. Kliknem na to zlato i sad nude mi se dvije opcije, mogu ga swapati, znači mogu ga ponovo swapati ko što sam ga kupio, tako ga mogu swapati isto za neke dionice i tu sad vidim tu i neku robu i svašta, ili ga mogu prodati za ove valute. Evo ja ću ga prodati sada za euro, na primjer da mi se vrati euro, ja kažem maksimum, go to summary i ja ću prodati sad cijeli ovaj iznos zlata za, evo ga, sell now, sell successful i go to portfolio. Evo ga, ja imam ponovo u portfoliju, ali ovaj put imam cash, imam euro. Evo, sad sam ponovo izašao sam iz zlata i sad imam euro. Ako pak želim dalje s tim tradati, ponovo idemo tu na trade i onda možemo tu kupovati razne asete, možemo kripto, možemo opet ponovo sve kao i do sada. Dakle, ovo su bili koraci ukratko kako možete jednostavno u par koraka prvo deponirate sredstva, možete kripto, možete fiat novac i nakon toga odete tu na trade i možete swapati ili možete kupiti zlato. Eto, to je jednostavno, brzo, efikasno, zlato je pohranjeno u Švicarskoj, vi ste se izložili cijeni, ako naraste zaradili ste, ako ne niste i to vam je sve dostupno ovdje u par koraka. Znači kao što ste mogli primijetiti na Bitpandi kad kupujete neki aset ne postoje order bookovi, znači nema onog ekrana gdje su grafikoni gdje vi sad stavljate neki svoj order. U standardnom dijelu svoje platforme ona radi tako da vi kupite po cijeni koja je trenutna cijena koju je Bitpanda odredila prema naravno cijeni na tržištu. Međutim, i kod kripto tradanja postoji nešto što se zove Bitpanda Fusion. Vi ćete ovdje na svom profilu ćete vidjeti Bitpanda Fusion. Kad kliknete na to, doći ćete u onaj dio Bitpande koji se ponaša kao i druge kriptomjenjačnice sa tim order bookovima, odnosno sa tim nalozima. Pa ćete onda naići na ono poznato sučelje, buy, sell i tako dalje. Znači, postoji i taj dio, s time da se to kod Bitpande zove Bitpanda Fusion
i odvojeni od ovog glavnog dijela platforme. Još je jedna specifičnost, a to je da kad idete povući svoja sredstva, vi nećete vidjeti withdraw, nema ono funkcije withdraw kao što imaju druge mjenjačnice, nego ćete, kad recimo imate sad kripto i želite ga vratiti na svoj novčanik, nema funkcije withdraw, nego idete na send i onda ćete taj svoj kripto poslati kroz send funkciju, to je zapravo withdraw. Ako idete tu na USD Coin, onda će vas on pitati na kojoj mreži hoćete to poslati, vi ćete izabrati mrežu i izabrat ćete, tu ćete staviti adresu svog voleta na koji šaljete i poslat ćete na svoju adresu. Znači nema withdraw funkcije, kod njih se to radi preko send funkcije. Ista je stvar, samo evo drugačije se zove. Kako bi sudjelovali u nagradnoj igri i počeli koristiti mjenjačnicu, trebate naravno napraviti account, verificirati se. Ja ću vam ostaviti u opisu ovog videa link preko kojega ćete onda ostvariti još i neke dodatne benefite da vam olakša te prve korake na Bitpandi. Ako vam je ovaj video bio koristan, molim vas da lajkate, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!